Yo yo yo, farafina foli a sigira ni wagati ni na balma wa anga foli baye aw ma fili fiyo ni e farafina foli voix de l'Amérique ale ka seko ani donko o jamuka adamne nani wagati ni na anga foli baye bi anga invité awre ya famia ka fo soirée store ale de bambolo ya bi soirée store join abe dongli suga menda soirée ani dongli da we nyon soro tugodi munde la dongli da kadi soirée balma o na obe feka jabi soro ni na fere kelen peudron abseka woleli ke anga jamukana o 001 202 619 31 40 bamanankana o ye fufla e kele fla fufla woro tani kononton bisabani kele ani binani wa otabane Facebook fenela abseka anlaje ani kan lame fene VOA Bambara ka anga site au www.voabambara.com wa FM fene ka o 102 FM soirée kakene ouais basi fote yeredum ba ko kayen ko sebe ouais ça va te basi mbalma o awre ya famia ni farafina foli la ni artiste wele yananga kuma dama folo amba danser anga keneka yano che foli ani tanni o banga invité ye ni o soirée abora fo ni yer kana anga foli baye kusebe anga foli be jon fene interiki ani interimso em fana be kan lameni wakati ni na anga foli biye anga foli be anga fans club president eno Umar Isiakaye anga foli be jon fene Patricia Mariam Gaba anga foli ba be bala musa amani fene ko David odla 600 amina kene dans sigisa ni soirée store aleka foli sen abefamu mako tropical sound soirée en tant que nyon fait ouais problème all right let's go guys. We are dealing with the clean life. Let's live up with the sunshine. Everything is a guarantee. Alright them, alright them. Yo. Muévelo mami, muévelo ya. Muévelo pa'lante mami, muévelo pa' atrás. Muévelo mami, muévelo ya. Muévelo pa'lante mami, muévelo pa' atrás. Mami, muévelo, muévelo, muévelo. Ey, ey. Y mami, muévelo, muévelo, muévelo. Ey, ey. Muévelo mami, que ya yo entré y tengo par de panas para el tipo si te gusté. Yo no le paro a nada, mami chula que lo que. Vámonos pa' la playa si tú quieres, pa' que tú veas como yo te nado. Te agarro y te amarro y te llevo para otro lado, pa' que tú goces y no te hemos amargado. Y no le pare a nada que tengo todo controlado. Ella le gusta cuando me le paso, yo me gano su medalla y el par de cocotazo. Es que cuando se lo muerdo ella se enciende, porque ella le gusta esta mata y no se desprende. Muévelo mami, muévelo ya. Muévelo pa'lante mami, muévelo pa' atrás. Muévelo mami, muévelo ya. Muévelo pa'lante mami, muévelo pa' atrás.
farafina foli aka foli bɛɛ an balimakɛ soirée store ama fili fiyewu n balimaw an ma bɔ ka jamaïcain lamɛn a bɔra ka malien de lamɛn ni wagatinin na soirée yɛrɛ a bɛna yɛrɛ ko fɔ an ɲɛna ni ala sɔnna ma soirée i ka kɛnɛ ça va basi foyi tɛ mais e ye jamaïcain de ye walima ye malien de non ye malien de ye malien ouais an bɔra k'e de lamɛn sa ouais an bɔra ka ne de lamɛn sisan o tɛ basi mais soirée i bɛ se k'a yɛrɛ ko fɔ an lamɛnnikɛlaw ye ouais n bɛ se ka n yɛrɛ ko fɔ non donc ne n tɔgɔ yɛrɛ ko soirée Alpha Touré donc n wolola Segu de i m'a faamu donc an kɔrɔbayara tɔgɔ di an ka denmisɛnninya kɛ Bamakɔ donc bon i b'a dɔn donc n balakaw ye Jara n falakaw ye Touré donc an ye Tourélakaw ye mais e ni dɔnkilida aw ɲɔgɔn sɔrɔ cogo di bon ne ni dɔnkilida an ye ɲɔgɔn sɔrɔ bon depuis an fitini depuis ne ka dɔgɔn i b'a dɔn o wagati na i b'a dɔn an tun bɛ dɔnkiliw lamɛn depuis an fitini rap ni fɛnw donc ne yɛrɛ depuis ne fitini musique jamaïcaine culture jamaïcaine tun bɛ ne la depuis ne fitini donc chaque fois que ne tun jamaïcain la n b'a essayer n ko fo n ko mun na n ko mɔgɔ tɛ se ka essayer ka nin ɲɔgɔnna kɛ i m'a fɔ moi depuis kuma min na an bɛ kasɛtiw lamɛn kasɛti dɔrɔn don radio la ka to k'an voix ta an fitini fo an nana kɔrɔbaya k'u nana kɛ sɛbɛ ye mais e ka ni dɔnkili min filɛ nin ye e bɛ nin genre musical wele cogo di bon ni genre musical en général an b'a fɔ nin ma bon ni tropical sound ye an b'a fɔ nin ma ni reggae dancehall ye quoi mais bon comme n y'a kɛ ni Spanish dɔ ye ale ye dominicain donc c'est un peu mixé mais reggae dancehall de do comme d'habitude o de n ka style yɛrɛ quoi bon mais reggae de kɛ en général donc appellation dɔrɔn de bɛ to ka mɔgɔw lafili o tɛ basi farafina foli a bɛ senna hali bi ni wagatinin na sɔgɔmada fɛ 8h o tɛmɛna an fɛ ni nɛgɛ 15 ye o bɛ bɛn nɛgɛ ɲɛ 1 ani 15 ma coyi kosɛbɛ Segu mara la Segu kura Bagadaji an ka foli bɛ mɔgɔw bɛɛ sisan an bɛ boli an bɛ taga ACI kɔnɔna la an ka kanubaga dɔ bɛ Patricia Kamara Patricia i tulo b'an na n tulo b'a la Modibo a ni tile ba ni tile i ka kɛnɛ kosɛbɛ basi tɛ na aw yɛrɛ dun basi foyi t'an na an ka invité question jumɛn b'i bolo ka lase an ma ok bon ko ne ko an lamɛnbaga bɛɛ ni ɲagan kuma parce que n'i y'a mɛn i ɲɔgɔn kuma tɛla tɛ radio la i bɛ lamɛn de donc an ka foli b'u bɛɛ yɔrɔ k'u merci beaucoup an bɛ ɲɔgɔn bolo halisa an bɛ ɲɔgɔn bolo dɛ n ka foli bɛ soirée yɛrɛ an ka min y'an ka invité ye bi ok bon question bɛ ne bolo k'a fɔ a ye bon pour yanni ka taa ɲɛfɛ n bɛ foli d'a ma ani ka encourager surtout k'a féliciter kosɛbɛ parce que mɔgɔninfin baara o baara bɛ diɲɛ kɔnɔ a ma nɔgɔn a bɛɛ n'a nafa yɔrɔ don a bɛɛ n'a gɛlɛya yɔrɔ don donc n b'a fɔ a ye halisa a ka courage ta kosɛbɛ mais ne bɛ fɛ ka question jɔnjɔn min ci o ye ko est ce que projet bɛ soirée bolo wa ou soirée a delila ka parce que ale de ye yen nɔ mais a frère mun bɛ Afrique ni y'u sen n'a nɔ la est ce que a delila ka dɔ dɛmɛ wa est ce que idée dɔ b'a la wa min bɛ se k'a to a b'a a frère dɛmɛ yan mun bɛ fɛ k'ale ladege ani ka taga ɲɛfɛ dɛmɛlida n'a nataw la n'a fɔ production côté fanfɛlaw na ou n'a y'a sɔrɔ projet jɔnjɔn b'a yɛrɛ bolo min b'a kun na n'a bɛ fɛ k'a bila pour que a dɔgɔninw fana ka se ka taga ɲɛ u ka se ka ko k'u yɛrɛ u ka faamuyali sɔrɔ ka expérience sɔrɔ u ka baara la. o diyara n ye Patricia i kana taga yɔrɔ la an bɛ kuma di Aïda fɛnɛ ma Aïda ale ye bureau malien de droit d'auteur ale y'o ɲɛmɔgɔ ye donc ni Mali la n'i ko artiste ka hakɛ an bɛ se k'a fɔ a lakanabaga mɔgɔ fɔlɔ o ye Aïda ye Aïda i tulo b'an na an tulo b'aw la n ba Aïda soirée de b'an bolo ale ye malien artiste dɔnkilidala a bɛ reggae dɔnkili de da a bɛ États-Unis yan an ka foli b'i ye i nana an ka kɛnɛ kan ayiwa o diyara n ye Modibo n ka foli fɔlɔ bɛ e yɛrɛ ye o kɔfɛ n b'an lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo cɛ fara muso kan ani kɛrɛnkɛrɛnnenya la n bɛ artiste bɛɛ lajɛlen fo ayiwa foli belebele o bɛ di an ka artiste invité fɛnɛ ma soirée tɔr ayiwa kuma damadamani tun bɛ n bolo k'a témoin la parce que don o don i tɛ nin kɛnɛ sɔrɔ k'i bɛ kuma don o don i tɛ maaba fɛnɛ sɔrɔ nin kɛnɛ in kan ko aw ka masala ni a nana kɛnɛ in kan bi a diyara ne ye a bonyana ne ye a bonyana ma mais n tun bɛ fɛ k'a ɲininka est ce que a bɛ fɛn kalama droit d'auteur ko in na question kana tɔɔrɔ parce que
ko bɛ n'a taabolo de don k'a fɔ ko a ka dɔgɔyaliman don o tɛ mais ɲiningali n'a taabolo fɛnɛ de don n bɛ fɛ k'a ɲininka a bɛ dɔ dɔn droit d'auteur ko in na Amérique kɔnɔna na wa n'a bɛ dɔ dɔn a la est-ce que ale bɛ société la mun an b'a fɔ mun ma société de droit d'auteur parce que i kɛra artiste ye bi togo o togo n'i tɛ société de droit d'auteur dɔ kɔnɔ i ka hakɛw o timɛli man nɔgɔn ayiwa n'a bɛ société in kɔnɔ ale bɛ se ka anw ni société in a bɛ se ka mun kɛ pour que an bɛ se ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ni a seko bɛ o la a k'o fɔ ɲɛnɛ bon o fɛnɛ kɔfɛ n bɛ ɲininkali tɛ ŋɔ a la ka taa numérique fan fɛ n'a y'a sɔrɔ a ka tata min bɛ numérique kɔnɔ an bɛ se ka jɛn cogo di k'an bolo di ɲɔgɔn ma ou bien n'a tɛ société kɔnɔ est-ce que a bɛ se ka na ne ka société kɔnɔ wa ne ka ɲininkaliw filɛ nin ye o tɛ basi an ka foli bɛ Patricia ye Kamara ye Patricia ale y'an ka mɔgɔ fɔlɔfɔlɔ minnu y'an dɛmɛ ka an ka kanubagatɔn k'o sigi sen kan émission kan an ka foli bɛ jɔn fɛnɛ an ka foli bɛ Aïda fɛnɛ ale fɛnɛ y'an dɛmɛ kosɛbɛ Gayi Kamara an b'a ale fɛnɛ fo ni wagatinin na Mariam Gaba an ka foli bɛ Modibo kabini Bagadaji an ma ɲina i fɛnɛ kɔ farafinna foli ale jayɔrɔ mun ye o ye foli duman ye wagati duman kɛnɛ duman cɛ duman fɛ kɛrɛnkɛrɛnlela ni soirée ale bɛ yan o de la an bɛ tɛmɛ ni soirée store tell me what Tell me. Yo, one them this one gal them. She like me, she don't really like me. Yo, tell me now, me gal I want another one. Tell me now, she says she wanna live alone. Tell me now. Please tell me now, me gal I want another man. Please tell me now, she says she wanna live alone. Please tell me now, give me only my son. Please tell me now, me woman really straight gun. Please tell me now, me gal I want another man. Please tell me now, she says she wanna live alone. Please tell me now, give me only my son. Please tell me now, me woman really straight gun. She walk upon the left, she a big pretender. She don't care what happened, she a dirty only friend. What a woman, what a this, only money me a spend. Me a struggling to the death, she a took me white Benz. She own me apartment, then he go cabin taxi, then he head and parala. Ma udeli ayin dem, what he be worry kere, ako kata dabila, fucking chef fere, then he head and parala. Please tell me now, me gal I want another man. Please tell me now, she says she wanna live alone. Please tell me now, give me only my son. Please tell me now, me woman really great gun. Please tell me now, me gal I want another man. Please tell me now, she says she wanna live alone. Please tell me now, give me only my son. Please tell me now, me woman really great gun. She hate me, she diss me, she like me, she don't really like me. What you got for me? She told me, boy, you are sleepy, your job cannot manage me, you got small salary. Tonight she's not in it, she said that she did it, she think too highly. She's a pretty for me, she said me and screw me, she called me Mr. Napkin. My lifestyle people, I'm in risky and I'm losing, don't you see? Please tell me now, me girl I want another man. Please tell me now, she says you wanna leave me alone. Please tell me now, give me only my son. Please tell me now, me woman really straight gun. Please tell me now, me girl I want another man. Please tell me now, she says you wanna leave me alone. Please tell me now, give me only my son. Please tell me now, me woman really straight gun. Be the serabi, then you go di, Calibre Jimmy, then you wanna be the serabi, then you go di, Calibre Jimmy, then you wanna be. I just sing and then you man me don't tell me nothing that I come to willy. Lukuba for money, all I can't see. Chinyakele galonye, get a miri. Please tell me now, me girl I want another man. Please tell me now, she says you wanna leave me alone. Please tell me now, give me only my son. Please tell me now, you want really straight gun. Please tell me now, me girl I want another man. Please tell me now, she says you wanna leave me alone. Please tell me now, give me only my son. Please tell me now, you want really straight gun. Tell me now, 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 tell me now. Tell me now, tell me now, tell me what? Tell me what? Nga chawanda ngle kamene ni make baona ngai. Che yen kelen me. Okay. Yen kelen fam mara bigi tukule. Ote basi farafina fuli anga fuli be an kanu baga be ni wakati ni na ambe segi kana Patricia ale nyingali muke. Ayi nyinga ko na soro projet bi bolo ko krenkrele la ikelenga munde blasenka.
yasa ka se ka i dɔgɔni ani dɔnkilidala minnu bɛ Mali kɔnɔ aw ka se ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka baara kɛ mun jaabi b'i bolo ye bon ibaro ok bon projet au niveau na bon n tɛna se k'a fɔ n ko n bɛ kuma ba ka yɔrɔ la mais n bɛ se ka détail fitinin dɔw d'i ma parce que ibaro Mali la ne ye min jateminɛ depuis ɲɔgɔn ka bɔ yen ibaro mɔgɔ caman influencelen don ni hip hop de rap de donc américains ka train de vie ni fɛn o de bɛ bon ibaro an dun bɛ reggae mouvement kɔnɔ donc ça c'est purement un monde qui est un peu différent, le monde du reggae, rastafarisme et puis tout. Mais avec tout ça, tout est, c'est la musique, de toutes les façons. Donc, en déterminant donc, dans les jours à venir, parce que bon, je vois rarement, mais il y a andron croix dans la mon me fana be faire reggae dancehall mouvement be faire do akono doni donc comme ça reggae même c'est une musique qui est fondée qui parle de l'injustice pour moi ouais. Et puis ça éduque les gens donc reggae ni rap pour différencier bare bouche parce que reggae c'est comme doctrine de reggae là avec bolini bolisendo et mimba reggae betano strade quoi donc c'est pour cela chaque fois na me donc même si ni ambiance son on essaye Kambo Blastrana donc lui à travers les chansons donc parce qu'il faut qu'il reggae que quand kuma o jatem ne ko jugun quoi donc en faire mon ni mouvement al musique mouvement kademuni donc bon comme ne rebega malitara bolo dala te maintenant c'est soni donc amega production ko fana jatem ne maintenant kuma ko jugun quoi amena pour que ya mais Patricia ka kuma be muira taro ni ba kalama malila artiste demsenu ma ni ma fili studio konnana pour que ka donga musique kelembo minimum watan sinon abo sans faire là effectivement mano arrête duna atmana sraw femen bon maintenant aw munun be yan bi même ni outé reggae ke nou be rapu ke bon ni banena rapu fenetere ango fene fore ouais parce que au fin no tiens ou bien betan bon au fin nous il sait qu'il ga ego truc et donné mais faut pas que ça soit trop négatif ouais effectivement aw se ka mun école parce que aw bien ni artiste ni jamaïcain be nyondo ni américain be nyondo aw se kana mun ke bon nga programme na amena like amena essayer ga production ko do jatemne malla au niveau de là-bas donc no oko bolbolu sera ka nyene bo ay wakati munu jatemne maintenant wakati jonjon fo mais atena ja tuni na la sonama donc à travers ça amse ga j'ai nouveau talent me munna ku amse ku de me chokom na ku recruter ku wa donc lu fana enregistrer si on voit que nos talents vous font la loi donc les sera exposé même sur le plan internationalement enfin on va essayer que coup de mérite ben quoi comment ben fana be bolila ambe be sentgen je bolila il faut voir c'est vrai et soirée où t'es bassi anga foli be an kanu baga be ni watina anga fans club e yoro lo kadamne kana jigila murja kalabambugu David ni nana ni ka fratom ka anga foli ba be ana tobe anga foli be gagni fene ani Aliou Touré kabini sanga Kalabankura. Si ça Aïda allait faire une galiki à Coco, est-ce qu'il y a société des droits d'auteur de la non, c'est société des droits d'auteur là, mais en général, donc artiste ou chiga baraka chokote kele. Donc en général, il y a donc les que ambu copywriting que sur les chambres à droit d'auteur qui au cas où numéro ya c'est qui va ta il te sera donc l'utiliser ambu ok parce que en général chaque artiste a ses visions quoi pour qu'il y ait une promotion ils font que les artistes déjà il va sur le label ou maison de production beaucoup faut pousser donc bon moi j'ai vu certaines réalités dans tout ça donc souvent c'est pour cela nous on fait l'autoproduction on a le produit et puis en même temps la production que jusqu'à à un certain niveau il m'a fait moi et puis on a donc notarizing les fonds que donc donc ok allez m'fofona c'est une très bonne idée pourquoi pas entrer dans l'état là donc de toutes les façons donc na ñogo sro conversation da comment misra la kata mal mais même ñono cham se ka kuma me ñogo amato wala ñogo quoi ayi ñini nga fene numérique fanfela la ni oye bololo sira fanfela ko ibise ka mune fuñana walma ibise ka blessera lu menke bon numérique fanfela ma au question fanfela internet ok internet fam bon boy baro alsa o problème no ngoni tiere la wa câble fibre wa foko fibre optique nyana matam fe alsa pour ganga sur internet sur mais bon
olu ko no ni vraiment c'est pour cela ils n'ont un refana bega une promotion to pousser ils n'ont qu'à pousser de pour que vraiment ils n'ont doga franga fichikan sur le plan international comme ça ils n'ont à travers samba et samsega dugu de men ni kon na chokomna quoi parce que fendo do c'est comme si contrat projet mi Afrique ça non et ma fuma donc femme do vraiment you know, parce que femme do gouvernement ni bon ni ndatim gouvernement ni kanga ni kon nu yereta en charge quoi parce que na datim connexion ko gele malla ko jugu kagala aka gele rere de quoi mais na sona ma fa na ga do ke do ma fumo al ni gouvernement ma ko nyina bo wakati do la mbado mo fana wakati do no na la sona ma rebe se ga de memu do ko la te ay ma fuma fa na bo ke quoi ta ambe sigi kana keneka ambe kuma di Aida Mayana nga Aida Blagatra Aida Klobana ok ibora ka sore ka jabi me ka nyingalla ebe mune fanya yangi fene Blagatra anga soroka sigi Patricia ma ay réponse ndinga kuma la jaranye en tout cas ne koni me mun foi ne bolo daele le loka makono parce que muso boraka boraka kuma fo sisan ayere de ba ka fende kaere meni mo bi bolo sisan surtout dans la région Afrique française mon bi cadre administré ni nana samunu na ko hakew soro iyere nye ne bolo na mamu para ika bien aske abulu ka te possible ila ay adasira kuma do fenema o jarane ko sebe akoko ulu de baroke de telle sorte que ni ika production ke mo se kata donc avec comme une mesure de protection ndu anyuma bulu ni anana bi se kan haklina o falen ako an deme olu fenena pour que am se ka anga sociétaire ko et la kanato ko muna parce que an mirina yo de quoi ka bela jelenga e groupe donc olu munun bi kofe ana e ko don nogo ye nu ma nogo ya awunye ya no na yambulo para nyonka ambi sekata et puis ndemu pa ifene angana sidika eta kono qui n'est pas que eta abetseka ke eta ambi seka munke angoke l'état vient trouver parce que en ere eta de o mais ni aere ambulo di nyogoma ambi seka munke na inchama ke ala l'état va nous accompagner abam blasera ato kono kwa angana sidika ke eta voilà nga foli bay mbe do ke ala ka tunga no wa obela jeli amina no ya no balmam so amenyo ngombolo ga ko to dandro enere amenyo ngombolo yere ka kuma jarande wa e kan tota yakli be lamba beke ka temen beka no o jara ko sebe anga foli be Aida sisa ambe se kana Patricia Klobana allo Patricia Patricia ibora ka soare ka ningali me jabi me ka ningalla no e projet ko ani abseka de même do akoko projet ou besena surtout dans le domaine de la production comme atefaka fin foka temenga kuma ere kumbe Malik en Sony taroni kuma labam bibulo donc merci beaucoup à Jabi là en même temps bon Aida ne peut pas comment ni Aida au fond déjà pour ne pas faire la répétition ko kono kuli jale ne be before eta mais en yere sana ni ambeseni na o fara nyonga de ko chamambo donc menga foli blaye du courage bonne chance kala ga bolo me aka baralalsa amina rabbi mais foli bla fana la me mo be surtout principalement yere mbam so ban la me kuma be nga foli da de kati Bernadette Nyare mais forum so ma foli jara de ko la vie men baranyogo fo me Burama jara fo me Dunia fo me Jango fo me jara fo ube ba na me chaque fois wa ba fo ni me ami fana be ko Facebook a se ba fo ni ba la me ko merci ami nyogo mbulal sa dane do awa danno yoro ate dabla amitan o be jama ga no fe anno ato dandro farafina boli abesena alibi sisa ambesi kana anga fans club ale secrétaire administratif ni we balamsa Klobana allo Balamsa ko be togodi ko to tola de anga te déjà me bona sare ko anga ko du ngate déjà me bona ko so ko ni ko déjà me bona on na do bla ka dama me son yu bara anya yu ba ko du ko déjà me bona no me o jara me agara to ko amenyo ko soro deuxième word la me be juganin be dara so na ba ok donc vraiment Murubu ambe amambal make fu kosbe donc ka fanya na bega musique minde e am musique kan nonga amerom na go bi bamal ba konnala mo accélé non kosbe rapu ni tonga mais ne ko mbe seka ide mindi ama na be seka anga jaro mali terroir nana na malilano
aka lajɛ ka taa an ka fɛnkɔrɔ ninnu dɔw lajɛ dunkiniw b'o la kumakanw b'o la tel que ni reggaeton kɔnɔ la n'a sera ka bamanankan girimanba dɔ fɔ ou bien ka kumakan girimanba dɔ fɔ je pense que a bɛ se ka kɛ sababu ɲuman ye parce que dɔnkili ye mélodie ye mais aussi les paroles aussi donc a bɛ se k'o fila jongler ɲɔgɔn na ça va faire en sorte que mɔgɔw b'a lamɛn quoi donc sinon le reste vraiment bon vent à lui an bɛ dugawu de k'a ye sa ala ka ko bɛɛ sabati ka ɲuman n'a ka ɲuman sigi. O tɛ basi balamusa i kana taga yɔrɔ la farafinafoli a bɛ senna hali bi mun fana ye farafinafoli jayɔrɔ o ye foli duman ye wagati duman kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni soirée ale bɛ yan soirée ale tɛ kɔfɛ mɔgɔ ɲɛna tuguni ale ye Mali dɔnkilidala ye mun sigilen bɛ États-Unis yan a bɛ reggae dɔnkili da sisan an bɛ tɛmɛ n'an ka séquence hit parade song made in MALI Mali Virginie Dambélé ko an bɛ bɔ ka bɔ ka taa min Virginie let's go. Ame ɲɔgɔn bolo foyi tɛ vida vive Bamako yande ame kanjala yande vive Malila yande ame kantolo yande vive Bamako yande ame kanjala yande vive Malila yande ame kantolo yande sumana kuka basumuru numbu kuka jebu makiye sumana kuka bakamele numbu kuka jebu parfume sumana kuka basumuru numbu kuka jebu ulubu sape sumana kuka basumuru numbu kuka jebu makiye sumana kuka bakamele numbu kuka jebu parfume sumana kuka basumuru numbu kuka jebu farafinafoli a bɛ senna hali bi nin ye Virginie ale ka dɔnkili laban mun bɔra ko an bɛ bɔ sisan hali bi an bɛ tɛmɛ ni Tiwa Savage featuring Wizkid Malo let's go. Spells on the beat Tiwa Savage on this one yeah Wizkid you want mama make it animals to tingle. This kind thing I never see yo. My pressure they high got me down, whoa, whoa. My girl hold on to me, yo. Never ever leave me for crash, oh, whoa. Girl, they make me shiver, oh. Girl, if you leave us over, oh. With you again, oh, Allah, oh. I want day with you forever, oh. Robos casca. If no be you, then tell me who. Them go sempe. Nobody messing with my boo. Robos casca. If no be you, then tell me who. Robos casca, nobody messing. Farafinafoli ali bi a kan séquence hit parade ale bɛ senna ali bi Fenos ale fɛnɛ ma to kɔ a ye dɔnkili kura min bɔ ko tous les mêmes o de la sisan sa Fenos featuring B Black. Let's go, guys. Ce matin-là, ça ne va pas. Faut que je t'appelle, que je t'explique le blême. Tu vas m'écouter, me quitter. Je ne m'en sors plus. Affaire là me dépasse. Je sais pas, parce qu'il est blanc. La scène, je me la repasse. De quoi tu me parles, garçon, c'est garçon. Chez nous c'est pas action égale réaction. Beurre blanc noir, c'est même garçon. Beurre blanc noir, c'est même garçon. Ça fait des jours qu'il me tourne autour. Quand je prépare, il ne mange pas. Il me prétexte être fatigué. Farafinafoli a bɛ senna hali bi an ka bi invité spécial o ye soirée kabini New York City a bɔra ye ka na Washington DC soirée an ka foli bi ye i bololabaara bɛɛ bila ka na an kanubagaw ani maliyɛndenw ɲɛnajɛ bi an b'i fo dan tɛ foli min na an ka foli bɛ an kanubagaw fɛnɛ minnu bɛ kan ka lamɛn Facebook fɛnɛ kan an b'a dɔn Bacili kabini Ɲoro ale fɛnɛ bɛ kan ka lamɛn Jacques Kurubali an ka foli b'ale Kiso Kone an ka foli b'a fɛnɛ Marietou Sissoko an b'ale fɛnɛ fo Salibou Jara an ka foli b'a ye Kulibali Abubakar an ka foli b'a ye Sise Diba Chanoud Aïdara kabini Lafiabugu Grain a bɛ yen ni wagati na an ka foli b'aw bɛɛ ye ani denw di mɔgɔ bɛɛ Boubacar Dambele ala ka den balo n'o ye Ajara Dambele ala ka tɛmɛ a tɔgɔman kan an ka foli bɛ Tijani Ba fɛnɛ ye sisan sa an bɛ segin ka na an ka kɛnɛ kan Yaya taxibolila an ka foli b'ale fɛnɛ David nu an b'aw bɛɛ fo an bɛna kuma di sisan an balimamuso Madame Blende ma Fanta Siribe Madame Blende ka kɛnɛ ça va Modibo
Bah, Madame Blembe, on a bien invité, mon ébi bolo kadama. On a bien invité, que Anana studio la ko jara ko sobe. Ah, ere klobila. Ko ni ya rege ke fuka tase America ko ni ko ro kai wata do ka barala. Ko sebe. Ni ya mo ni fi ibe ta san fe I wata do ale ye bara ya ni ka donde. Donc amo ko di blama. Foli jaranye. Awo, ame me nyini fe fana. Awo. Ibi iki jija dem tanu munum bi an mo ko nte rega do ko so be an no dem be fe ka promotion fana ke. Mala soma. Ega tota Ni a promotion ke. O la mo bi ado ko so be. O dem tanu bi tanu fara be no jamana ere ba do aka gele. Oiche. Mo ko do be tala bula. Donc dala me moyen tie mu mo lancer. Ni sera ko fana ke dem tenu ya do janyo ko sobe. Mala sona ma ante nyina nyongo fio ibaro nyode fal ngakuma la ngante na gouvernement makono kwa an ibaro awo ay no ay kala koro ye ka ba me bolla ansinde ansina ngolo dong rege mani re ale re avocat défenseur de awo voilà yere ba do non amena amese ka deme fe dan do no mal munu awo amese ka deme fe dan do no mal munu be rapport ke no ambe kumu fe ubse ka message sebe la ma passer chogom na pour yan fana ba wana do gasila quoi o jara ko sebe Madame Blende anga foli bié et si ça ambese kana Dorian Berima Dorian ça va bien? Bonjour. Bonjour, Ika Kene? La dodo. Bah, ko be togodi? Ko kaindoni. Bah, ebe fan mena? Nebe Bamako. Ah, ok. Soirée de Bambolo abi. Ebe se ka téléphone ba au parleur là? Ah ouais. Ah, ok, o jara et en club là? Ah ouais. Ouais, mon ebi bolo ka di soirée ma bi. Ah, ne konti se ka kuma chama fo. Et puis ne ka bamananga fene jelinte ko sebe mais ne konti se ka soirée de meni doit ou dronde. Parce que ne a don depuis qu'on était tout petit. En école kenyon fait mais depuis au wakati là, aller puis mo mi donc lida kon kada eko du. Et puis Jamal a fene akume, il avait le don avec on t'a nommé na photogramme, il avait le don de composer des chansons. Bon là la classique on a abo donc il nda. Iba c'est différent de Moron Bera Dongili quoi. Donc depuis la fois Tara Amérique a fait nebe toka Dongili dan ke avene wele c'est comment et tout mba fo nango achena ni be iga Dongili dan ke chena ala ki make barala ki bolo fene mala. Donc monsieur ko drone de fo so e ka demeni dwa oui comme ne ka bamananga fene jelinte ko seve. Monsieur ko drone de fo. Merci beaucoup soirée monsieur ka mun fon na fembora ka fo sisa ni reggae takala ja reggae sigida ka hakela fasa bagadi ni wakati ni na mo ye gele a chamanye libi fanfela la mu ye mo ni fi mun bu mo ni fi nyon mine ku bla jon ala iye dongli do dan kanwa walma ibina dongli do da kan wo ngel no ga dongli do la be ngel no ga dongli flawbe sababella be kan yeah libi ko situation na vraiment no comment me radio sola ma fo mo anti ka kuma kala ko jugo mais bon arrêté manu fana flane souvent na me kuma justice kan no en clip to ka chauffer quoi mais antena gela o bolo ko jugo mais et ma fo mo sinon e boro ani tasma de be yalla ñoko fe kuma be mais vraiment ne dongli ke libi ko inkan donc li munu menale surtout ne mi rete donc da bamana na me be ka dongli do la be bamana na o dongli nga kuna rere de mais muna ite dongli da bamana na kacha non bon c'est pas yente donc da bamana na e boro nde la ga ese kan de flaga da dodi ima fo bois mais de flaga me de ani koroboro kan e boro nyo ese regela surtout raga rege den sol la e boro kan nga no e boro bamana nga grine ko jugu donc il va bamana a composer de me senga doning quoi mais c'est pas que katira ke ko fo ite size bo ne nambura malla quand bamana nga kata fo kan de jama ko kangona c'est ya gara choko ima fo moi donc malé munu tasoro so restaurant ga donc la fu yana otena blanc ngona mena donc lu duma bamana nga fonna na la sona ma me ko préparer donc ima fo moi donc ote basi si ça ambe c'est kana blackismo e clubana on club wala ba ikakene ismo boom Allah clear. It's more boom, boom. Bomb fire. Ah, bomb fire, man. yeah, man. Ah, okay, yeah, man. Peace and love. Peace and love. Okay. Okay, Blackismo, ego to go di bi. Soirée kon be angache. Okay, maintenant faut les laisser soirée, ma.
ani voix de l'Amérique lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fɛn o fɛn bɛ ka lamɛn nin wagati in na n ka foli b'an bɛɛ lajɛlen a n'a baarakɛlaw a n'aw animateurs ye n ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen. O diyara an bɛ Blackismo an tɛna se k'i bila ka taga ten dɛ il faut que ni soirée ka en tout cas featuring de improviser tout à l'heure là tout de suite séance tenante donc kene b'aw bolo soirée ok an b'aw lamɛn. Ismo ka daminɛ o bɛ ne b'a daminɛ ne yɛrɛ t'a dɔn. Non mais Ismo ka daminɛ. Ok donc on t'écoute Ismo. Yeah ok. Nanga tantola Shabande ka sote anga ganja be ka fume nanga tantola Black sound system benale ngeke down nanga tantola Shabande ka sote anga ganja be ka fume nanga tantola. Yeah man. Iki klomada ni soina nika plona kolendo ama meka koka jeya ika sinne mino soka mino ka proka sheya Blackismo lisware sorka densol be ka keya rapper kolonde nunu ka ko seka keya fika mine ka rap ke ka densol ke kanyeya keta ke kanyeya wadinya desmatira ko odelama munu kera aun fe alata kanuto audi kama aun be ka son du mambo keto solta dama bebe aun ko. Wow. Yeah, man. Yeah, man. Peace and love, Rasta, man. Yeah, man. What them agrees, them eat, what them do, what them try. Not for them trying to follow our flow line. Me not link it with them boy, them a soft pie. Not for them a boy trying to sit up on your toe like everything's night. Fight over fight, but me not sit up bright. Bless up every day from Jah I and I. Me not deal with them boy, them tryna act like a them tough. Say them a bad man, them not bad, them soft like a paper. Blackismo, you don't know. Burn up. Oh, let's go, man. Fire burn them. Frafenapoli, avec Sina Alibi, avec Temena et 600. Soirée Star, Dolo, let's go, guys. Exercise. Otro me canta por ahí. Don't miss the road. Yeah, give me fuck on it. It's from impact. Got hot, through them. Jaja ivetida gaso de laga klasango bekla ikana. 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 Salame jamana yo uyo fanyega bibi na mate glomini malien de yel jamana nyama kurana na consommation yena jamana donye te yele nyama krebete glogo wana la alindu na takola jamana falla barisola musamanu na mini na korbi pajila bla pajila ebe salame ya fojole fale mbe misrila Ni mapla da gabla abe bana la slima ite boba na mina. Ni ma red la berfla abe malo la slima ika di maya chela. One time kana soki yere bla kana fili yere ma. One time for your bikes what is for black is most time please show la vibes on every Boy, him sleeping at the bar. Every night them a fight in the bar. Them still a fight over liquor. If you don't use a brand, even if it's hard. If we drink every time, them laugh to you. I'm not your umbrella. Is your conscience one? What kind of good feeling you get from alcohol? Bad thing you would do, cause a shame dog. What do me can see me make a bun. Jaja ivetida gaso de laga klasango bekla ikana. Jaja ivetida gaso de laga klasango bekla ikana. Jaja ivetida gaso de laga klasango bekla ikana. Jaja ivetida gaso de laga klasango bekla. Farafina foli avec Sina Alibi anga foli be an kanubaga be anga foli be Alibi ambe sega kan anga bi invité oye soirée store cabinet États-Unis Blackismo anga foli ba Style P nunu be soirée kanubaga we ani abarake nyondo anga foli bu fene terike interimuso e mfene be kan lamen wakatina walma kan la janga Facebook kan VOA Bambara
anga foli ba yo abseka woleli ke 001 202 619 31 40 ambe aketuni ka ofe amika nga woleli ke dondoni anga foli be Sadio Jaray ame Sisi anga foli ba le fene Ousmane anga foli bi fene et soirée ambora kanin dongli mla merci ça ni glomi donc ko ka glo mais avec mo chama yana ka foko wara sa ko glomi et edumi ka global la ibe ngam ayira mo la ko na fate glomi na ebe ibse ngam blasra ouais non mais c'est ngam blasra bon iboro voilà iboro confusion de bena mo la reggae domaine na quoi parce que vu que avec reggae parce que ne reggae route de en général. Moi, je suis un peu vers l'ancienne école, quoi. Donc, il y a des reggae dancehall. Reggae dancehall, en général, nous, les ladjals, jamais qui donnent, ou des wine in fin, nous, sommes nous, beaucoup donnent, nous, pampani ni fin, nous, beaucoup mal liqueur ni fin, nous, quoi. Mais, non, parce que, ni reggae, que, ni, ne peut ni reggae, la doctrine, n'a pas bob, nous, tout, message du tout, malgré qu'il son que mon me la bouger donc reggae dani glommente nyon sera là reggae dani cigarette mite nyon sera là reggae dani ima fuma jouer mite nyon sera là ni be faire que ça c'est pour toi mais quand faut que lielen no nyon na ko we ni ye ni ye ni mi abe do faire inspiration go ba be ni ndimo olube kuma olube tout va dépendre de toi. Donc comment la souriant là et be fera fo demsonu kana don kunna ouais non nous be segu uma boni kunna vraiment excitant vraiment ça va faire plaisir surtout gloire achi de main quoi mais gloire ta parce que iboro glom mo te fendo don mais parce que ne recherche que à kan quoi iboro iba cancer de rein ni font chama me mo mene abe sur liqueur ni font chama me mo ta don donc manu demsonu ba mi ou ba ke kamalemba ni fond mais vraiment à main quoi donc cancer de rein abi comment qu'il aba toli kono ay me obomana ngando odedo bonyo odedo ne mo fiere fo ay me odedo cancer de rein odedo abi comment qu'il aba toli kono ibi tamala walma ibi tamala bien to lendi kono bon frakele ne bo lawo ibo don saya blogotala donc balma wawere kloba kan mais 600 tiendo ambe siku wani donc OK ame nyogo nyanaje nga ne mo gombe dongli da walma ibe nyanaje fena ibise ka ke kasoro ima kirbi fondo ala nunu ye nyanaje nyini ko nyanaje adan amerika kenenkele a New York lama o fena ko re to ni pasa auto snogore blogotala de snogore te wote basi sisa ambe sikana ali tembeli ale bambulu ali anga kuma di Mariam mafula ambe soro kana kuma di mali na makima basi Mariam klobana awade klobana Mariam ali soirée bambula re ko to godi awo soirée como no ye tien ready for liquor mine ready ni atan ready al lintaje ni atan re amage ko mon okay soirée i ani soro do jara ko junga foli bebe na soirée ere kito New York nye banga jamana tabulula nye bi jeunesse ere ici tamulu ina fo ko anga ere di agriculture ma industrie ubisika jamana bonyo nogola ere buru solution jumende be no kasika jeune motivé katano agriculture français ou industrie français yela sanga jamana kasika bonyo impasina bon iboro vraiment ni konno iboro femu ndo iboro a jabeliga gelenko parce que iboro ni problème no nga dirigeant de noy bien vrai que c'est qu'à faut quand même jamana mara baga uma kono parce que iboro ntenga faut kuma kan jugola mais iboro jamana mara baga munu mambolo jamana mara baga aklinta on jamana manguna quoi donc ni problème munu be ou incompétence de benani ni problème chama parce que ni position bula wo kipelendo ni bara ni fonte bon ni fin no agriculture ni industrie no olu de kanga ke mo munu ba fin mais de toutes les façons à travers la musique enfin ba essayer musique comment faire faut système critique au fur et à mesure donc ni ala ko no ya angam bolo di nyoma ne bolo na bolo di nyoma al sa de mebe singa na kasoro ala ma gouvernement ma kono quoi mais sore ire kanga Mariam fana ni ngade ya foko ama gouvernement ma kono ima anyi alere bisika muni ke 600 bon madame elle fana kango fo elle se ka munge parce que déjà il y a une question me poser vraiment na fa ba de question na et puis non akilima biga tata sora là madame elle se ka munge ça comme soirée ko ka kona nyemo fene kono awo okilin dorone do mere siglendo je suis très satisfaite ayofo à travers la musique amanga nyemo mo kono lumi miseka parce que musique de la main la musique voyage trop
ni an jeunesse sera ka motiver à travers la parce que musique la me ko dugu ka fo an yɛrɛ de bi se ka ko kɛ an yɛrɛ de bi se ka nafa don an ka jamana la an man ma kɔnɔ ka fɔ ko jamanaden wɛrɛ ou bien malien wɛrɛ exemple Macron filɛ nin ka fɔ an ye Burkina taara ni jeunesse kumana an y'a ye kabore bolla ka bɔ sen na o ɲɔgɔnna de kan ka kɛ jeunesse man kan ka gouvernement ma kɔnɔ an kan ka wuli an yɛrɛ ka baara kɛ k'an ta sɔrɔ même 200 a bɛ se ka ika entrepreneur qui a entrepreneuriat projet qui est qui a work qui a entreprise à travers l'industrie. O jara ko sebe Mariam ikana tagarola ambe Ali nyinga sa Ali Tembeli Ali. Oui. Ko be togodi? Oui, ça va alhamdulillah. Ah soirée Klobila ika your boy a Klobila. Soirée ça va bien. Ouais, entre koro do entre koro no konta do re. Corole no ali au quel toujours quand me ouais basi foi dana Tembeli comme émission to ma jantuguni ika nyingal me bolo kala sama ne me fera question pour ne me fera donner dans les faire soirée là-bas ga pegen ke clip ke ou son nous aka bomonanga do fona kala do ni ok comme ça en prenant daga se bénéficier aka fengen na ok en club là avec conseil avec donc il avait conseil chaman des genoux ma bon nenya na alisa aka essayer ka bomonanga do ni do ala o jara ko sebe soirée comme émission to mancha tuguni amene ka folicien laban la me o la me soro ka sekana kuma laban bi bole bo fo check let's go. Exercise. Sorry story, we are giving them fire, bite Wally. Everyone turn up the sound them, yo. Really good, the government stop it, killing human. Satan upon them arm, brimstone upon them heart. Kuya, why them go? Everybody African follow them Frenchman. Who slick it up it, we suffering like a hungry dog. Ben for them criminal, don't try to squeeze us. Move with your paper, no more sign, we done that. Money upon the table, slow their material. Big up Lumumba. Every true leader, King Selassie, fire can't stop now. Hear it. Joe talk be a lie, them I tell respect our flag. This is for your announcement right now. Take it off with Ebola. Please can you help us third world country? Don't call me on that name. Now, me not shout you was caught. Guilty. Franca Foya and the owner. Guilty. Farafina foli abesena ambora ka soirée ka foli sene la me ko guilty soirée wakati mu kundira ma alebini ki nyongri ka kuma laba ya muni yana ki blagata non bon kuma laba mi trop voilà vraiment nali jaranye wa aka ma fo moi vraiment j'ai aka ke jaranye ko jugo donc me do ke al sala ka radio so intanye donc chaque chero koni ale koni ntena lere ale kon antena fo ngale ren korogere ale temeno bega ale koni ma fo moi donc ere fana ga boya ma puis me nga foli blaga se Madame Traoré ma et puis nga foli ma blaga se Oscruz ma et puis nga foli be se Baba Wizo ani nga foli be se Style P fana ma ni Serge no mi Rafser ale be nga bituke ani Blackismo ere no nga che bom fire o jara ko sibe an yere ka foli biye o la vraiment ni ngoni ni ko damne nende ni ala sona ma antena fo ma nyoma balma ware ya fo me ani tu farafina foli ni tu au denke na balma ke Modibo Dembélé jamuka ala bena Chegmar Touré fa an invité au tu soirée Cornelis ale de tu an bien généré wala au kan be do ko were tuguni sa ni ala sona ma amena mbolo sama artiste were ma ni ala ma basi were kanna katika ka dangele digalo amena mbolo sama le nofre wala sa au kan be ni tu Modibo Dembélé soirée store let's go guys. Move with the vibes, move with the vibes, move with the vibes and feel alright. Move with the vibes, move with the vibes, move with the vibes and feel alright. Move with the vibes, move with the vibes, move with the vibes and feel alright. Move with the vibes, move with the vibes, move with the vibes and feel alright. Make me feel good at here.